हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 26-27। इत्यंतेरेणार्जुन यो कृष्णस्तु यमयोर्जयो आत्मनिर्वेश मात्रेण तिर्जगतमूलुखलम। शब्दर पाछे इति माने এই ভাবে মনস্থ করে অন্তরণ মধ্যে অর্জুন অয়ো দুটি অর্জুন বৃক্ষের মধ্যে কৃষ্ণ তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমযো যজো দুটি বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। आत्मनिर्वेश मात्रेण তিনি দুটি বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্রেই তির্যক বক্রভাবে গতম হয়েছিল। উলুখলম উৎকল। অনুবাদ। এইবারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষ দুটির মাঝখানে প্রবেশ করেছিলেন এবং যে উৎকলটির সঙ্গে তাকে বাধা হয়েছিল তা বক্রভাবে বৃক্ষ দুটির মধ্যে আটকে গিয়েছিল। 27 নম্বর শ্লোক। বলেন নিষ্কর্ষয়তাং বলেন নিষ্কর্ষয়তাত্মগুণখুলং তদ দামোদরেণ তরসত কলিত নিবদ্ধং निष्पेद तु परम विक्रमितातिवेश स्कंद प्रबाल विटपोकृत चंड शब्दो। शब्द पे बोला है बोलेन बाल कृष्णेर द्वारा निष्कर्ष यथा आकर्षण करे एकदम कृष्णेर आकर्षणेर फले उत्कलम उत्कल तथा दाम उदरेण दामोदर श्रीकृष्ण द्वारा तरसा बलपूर्वक उत्कलित उत्पाटित হয়েছিল। অঙ্ঘ্রিবদ্ধ বৃক্ষ দুটির মূল নিষ্পেতৌ পতিত হয়েছিল। পরম विक्रमित परम शक्तिर द्वारा अतिवेप प्रचंड भावे कंपित है। स्कंद कांड प्रबाल पल्लव बिटेपु शाखास वृक्ष दुटी कृत करे चंड शब्द प्रचंड शब्द। अनुवाद। तार उदरे बाधा उत्कुलटिके बलपूर्वक आकर्षण करे बालक श्रीकृष्ण वृक्ष दुटिके उत्पातित करेছিলেন। परम पुरुषेर विक्रमे कांड पल्लव एवं शाखासह वृक्ष दुटी प्रबल भावे कंपित होते होते प्रचंड शब्द सहकारे भूमिते पतित হয়েছিল। तात्पर्य। এটি শ্রীকৃষ্ণের দামোদর লীলা। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম দামোদর हरिवंशे वर्णित হয়েছে। सचेतन तात्मा तो कृष्ण वै दामबंधनात् गोष्ठे दामोदर इति गोपीति गोपी भी परिगीयते। এখানে 28 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হলো। বিশেষ করে এখানে ভগবান কিভাবে দামোদর লীলা করেছেন, উৎকুলতে বাঁধা ছিলেন, তিনি দুটো জামলা অর্জুন বৃক্ষের মাঝখানে কিভাবে প্রবেশ করেছেন এবং
কিভাবে গাছ দুটো পড়ে গেছে, কম্পিত হয়। এখানে পরম শক্তির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান কি শক্তি প্রয়োগ করেছেন, পরম শক্তি, যার ফলে বৃক্ষ দুটি উৎপাদিত হয়েছে। সেরকম ভগবানের ইচ্ছা উপরে, কৃপার উপর, যেহেতু ভক্ত কথা দিয়েছিল যে দুটো জামলা অর্জুন হয়ে মন্দ মহারাজের আঙ্গনে তোমরা থাকবে, ভগবানের কৃপা দৃষ্টিতে প্রস্পর্শে তোমাদের উদ্ধার পাবে। ঠিক আজকে সেরকম ঘটনা ঘটেছে, যে কি আমরা পরম শাস্ত্র ভাগবতম থেকে শুনলাম। এখানে দামোদর লীলা, পবিত্র লীলার সমস্ত কিছু বর্ণনা আছে। আপনারা প্রত্যেক দিন ভাগবত একটু শুনুন আর একটু পড়ুন। ভাগবত শ্রবণ করার ফলে শাস্ত্রে যে দেওয়া হয়েছে নিত্যম ভাগবত সেবয়া, নিত্যম যদি আমরা ভাগবত পাঠ শ্রবণ করি, এর ফলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। আর জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্র থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে ভগবত ধামে প্রবেশ করব। তার জন্য প্রত্যেক দিন আমাদের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করা উচিত এবং কীর্তন করা, প্রার্থনা পাঠ করা উচিত। এর ফলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। তার জন্য ভগবান আতুল চরণে আমি সবার মঙ্গল জন্য প্রার্থনা করছি। সর্বে হন্তু সুখিন, সর্বে শান্ত নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय हरि नाम महाप्रभु की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। इताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।